ନା ସେ କଥା ଖାଲି କହିନାହାନ୍ତି, କାଲି ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ ଗଜପତି। ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଇଏ ପ୍ରହସନ ସବୁ ବନ୍ଦ କର, ଆଉ ତମେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଦିନ ହେଉଛି ସେଇଦିନ କର। ଏଇଟା ତ ମୁଁ କହିବି ଗଜପତି ମହାଶୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମନ୍ଦିରର ଯଜମାନ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି ସେ ଗୋଟେ ଇଏ କରି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗଜପତି ଏକଥା କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଦେବତା, ଇଏ ଅଣହିନ୍ଦୁ ମାନେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବେ? ତମେ ଭକ୍ତି କରିବ, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଭକ୍ତି କରିପାରେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକିରି ଯୋଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଝାଡେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ବି କୁକୁଡ଼ା ବଳି ପକେଇ ଦଉଛି ମୋର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୂଜା କରିବି, ମୁଁ ମନ୍ଦିର କରିବି, ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ଅଧୀନରେ କରିବି। ମତେ ଯୋଉଟା ସୁବିଧା, ଯୋଉଦିନ ଲୋକ ବେଶୀ ହେବେ, ଯୋଉଦିନ ଟ୍ରମ୍ପ ଆସିବେ, ଯୋଉଦିନ ପୁଟିନ ଆସିବେ, ଯୋଉଦିନ ଜିନପିଙ୍ଗ ଆସିବେ, ଏଭଳି ଦିନରେ କରିବି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ତା ଭିତରେ ଦୋଷ ଅଛି। ଏ ଇସ୍କନ ବାଲା ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆସିକି ଏଠି ବନମାଲି ଦାସ ହେଇକି ହରି କୃଷ୍ଣ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ କେବେ ହେଲେ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଧର୍ମଟା ଜନ୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥାଏ, ଧର୍ମଟା ଖାଲି କର୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସେଇଭଳି ଅନୁସାରେ ଇସ୍କନକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବିକୃତ କରିବା ପାଇଁ, ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ସେ ଦୀଘାରେ ପଥରର ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କରିକିରି ମନ୍ଦିର କରିଥାନ୍ତେ କି ମୁସଲମାନ ପ୍ରେମୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ, ଏବଂ ସେଟାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଦୀଘା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ କି? ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଅଛି, ଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ ୟା ନୁହେଁ। ଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ ତେଣୁ ଆମ ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ଇଏ ଅଣହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଏତେ ଆଖି କଣ ପାଇଁ? ମତେ ଦୟାକରି ସେ ଇସ୍କନ ବାଲା ବୁଝେଇ ଦେ। ଆଚ୍ଛା, କୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍କନରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମେଜରିଟି ହେଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଉ ମୁସଲମାନ ମାନେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କଣ ଗରିବ ମାଇପ ସବୁରିଶାଳୀ ନା କଣ? ତମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୁଲ ଭାଲ କଥା କହିକିରି, ଭୁଲ ଭାଲ ମତବାଦ ପୁରେଇକିରି ଲେଡି ପେଡି ସେ ଯୋଉ କହିଲା ଭଳିଆ ଦେଇକିରି ଯୋଉ କରୁଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ, ସେଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଚଲେଇବେ ନା? ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ବୁଲି ବୁଲିକା କୀର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ କଣ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହୁଏ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୌଡ଼ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଲୋକ ବି ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ହିନ୍ଦୁର ସଂଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଯିବା, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ତ ସଂଖ୍ୟା କମି ଦଉଛନ୍ତି, କମି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଧର୍ମାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଧର୍ମ ବି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଧର୍ମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସ୍ୱଘୋଷିତ, ସେ ନିଜକୁ ଘୋଷିତ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଧର୍ମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ସେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଯେ କଥା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା କି ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମର ସାର୍ବଭୌମ ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିବେ। ଯୋଉମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଆଦର୍ଶ, ସେମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶବ ସବୁ କଣ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆମେରିକାରେ କଣ ଶବ ସବୁ ଦାହ ହୁଏ? ସେମାନେ କଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତି? ସେମାନେ କଣ ଜନ୍ମ ଜାତ ସଂସ୍କାର କରନ୍ତି ନା ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି ସଂସ୍କାର କରନ୍ତି? କଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ହେଇଯିବେ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ? ଯେପରି ସେ ଆସିଥିଲେ ତ ଅତୀତରେ ଆସିଥିଲେ, ମ୍ୟାକ୍ସମୁଲାର ଆସିଥିଲେ, ବାକି ସେ ଇଏ ଆସିଥିଲେ, ମରିୟର ୱିଲିୟମ୍ସ ହେରିକା ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଶେଷରେ ଯିଏ ଜାଣେନି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଲୋକ, ତାକୁ ମହର୍ଷି ବୋଲି ଡାକିଲେ, ତାକୁ ମହାତ୍ମା ବୋଲି ଡାକିଲେ, ତାକୁ ଋଷି ବୋଲି କହିଲେ। ଏହା ବି ସେ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ କଲୋନି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିଏ କହିଲା ପିତୁଳା ପୂଜା କର ନାହିଁ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତମେ କର ନାହିଁ, ଦେବତା ପୂଜା କର ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଅଛି ତାକୁ ପାଳ ନାହିଁ, ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଜାତିଭେଦ ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଟା ଖରାପ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଟା ବାଜେ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରନି, ଯେଉଁ କଥାଟା ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପୁରୁଷ ପ୍ରସାର କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ସେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି?
जदि करूथांते ताले से कौन निजे जो माने अनधिकृत व्यक्ति जो मानकर संस्कार नहीं जो मानकर मनोभाव नहीं जो मानकर पारंपरिक अधिकार नहीं से भली लोकंक द्वारा पूजा करूथांते से भली लोकंक द्वारा नैवेद्य प्रस्तुत करथांते से भली लोकंक द्वारा लोकंकु डाकिकरी जोता पिंधिकरी पिज्जा आ बर्गर को महाप्रसाद कहि खुआउथांते जवाब दियंतु से ना ये तो प्रथम कथा बर्तन दुईटी कथा हबो गोटे कथा हम लोकंक द्वारा आउ गोटे कथा हम सरकार द्वारा आमर संविधान रे अच्छी जे जदि तो समस्त निज इच्छा अनुसार धर्म ग्रहण करने को हो पारिबो से अनुसार से माने जो मन निज इच्छा अनुसार जाउचंती कोनसी प्रलोभन नै नांती कोनसी प्रकार चापर बसवर्ती है नांती कोनसी भले आकर्षणीय कथा रे हेल्प पेन प्याडी लेडी आकर्षण रे जाई नांती से लोक माने जाई पारिबे कि कोठी की आ गोटे धर्म को इस्कन कौन धर्म नुहे इस्कन गोटे स्वघोषित आत्मघोषित निजको निजे परिचित कराउथिबा एक धार्मिक बा देवता संपर्क गोटे से होची संस्था जमती सत्य साई नारे भी गीता हो जाइए साई बाबा नारे भी पुराण हो जाइए नारे भी भागवत हो जाइए ये करवा जहा ये से भलिया गीता से भलिया रामायण से भलिया महाभारत करिकी प्रचार प्रसार करके देखे होते आम हूँ सच्चा हिंदू आ तुम मैंने दिए तुमको तुमको सब हिंदुत्व बाहर कर दिखाई सरकार तो आम तो आईन अच्छी जे तमें बिना परमिशन रे हिंदू धर्मांतर कर पार ना दैट मस्ट बी रेजिस्टर्ड तेणु तुम करमती आज बर्तमान सरकार आग गोटे व्यवस्था करेंगे कि जे जिते लोक आज पर्यंत इस्कन रे मेंबर होती एवं ना बदल छद्म नाम अच्छा से निज ना को बापा देथिबा ना को माँ देथिबा ना को पितृपितामह अनुमोदन करथिबा ना को बदल जो माने आज तांको भीतर पशिकी पैसा न पकेला लोक भी पैसा पकई देकिरी जाउचंती वर्तमान से कहउचन जे आमे वर्तमान एही धर्म रे रहिलु सेमानकर कौन थिला तांकर पूर्व जन्म समय कौन थिला सिद्धांत ताकू देखा दो खोजा दो ता खोजिबा दरकार शेष कथा सर एही जो वर्तमान जो रथयात्रा हो बा स्नान यात्रा हो ए दुईटी को दो भली भाବରେ व्यतिक्रम सेमाने करूछथि आ ओकर कोन कार्यानुष्ठान होबा दरकार आपनकर मत तो मोर तो संपूर्ण मत होउची कि जे हिंदू धर्म को रक्षा करबा पई हेले इस्कन वाला को देश तोड़ देबा को हबो तांकर ए देश कोन से कोन ए देश जन्म होइतिले ना ये हिंदू मानकर जाति गोत्र से आसते कौन कर इतिहास को देखु कौन है जो लोकटी प्रशील प्रभुपाद होकर गले से प्रथम जिते गले से अमेरिका घोर सांस्कृतिक संकट भितर गति करुला चारिआडे से युद्ध लगे एवं जो देशर लोक मान कहते तुम आस आसिक तुम युद्ध सैन्य बाहिनी जोग दियो कैम्बोडिया वियतनाम ये सब युद्ध समय कथा मुझे कहूँ सेती बेले गला बेलू ये सब चरस खाई गंजेई खाई मारिजुआना खाई इत्यादि इत्यादि खाई दले हिप्पी बाहर थिले से हिप्पी मानू गोटे आश्रय दवापाई श्रीलपाद महोदय तांकू कहले जे आस आग कृष्ण पाखु चल से तुम सबू पाइब 64 गोपी मान सहित रासलीला करुवा प्रेम मूर्ति अप्राकृत प्रेम मूर्ति कृष्ण पाखु चाह से तुमको मुख्यर मार्ग देखईदेवे कहीकि आणले आणला पर से चलीगला ये सब बाहर कौन कले ना शील प्रभुपाद कहले जे तमें व्यस्त हो ना तुम मान को दीक्षा दौची तुमको तो आउ कहीं तो हिंदू मान गुरु करेनि मु तुम प्रति अति अनुग्रह प्रकाश करी तुम प्रति दया देखईकरी तुम प्रति भगवत करुणार आशीर्वाद करी श्रील प्रभुपाद कहले तमें आज गुरु हो गल धर्म गुरु एवं तुम जाओ तुम जाइए बर्तमान भारत सारा बुल यथेष्ट पैसा खर्च करवा एवं भारत रे जो माने अछंती आमे तांकू दीक्षा दबा ये जो निष्पत्ति नहीं चंदी गजपति महाराज बा काली जो मैनेजिंग ट्रस्टी सब जहां बसिथिले ताकू से माने मानिबे तो मानिबे नहीं से जान से भलो रूपे जानि चंती जे गजपति महाराज भाया जन भद्रलोक आम मंदिर परिचालन अच्छा से मानवे कहीं केवे मानवे गजपति केवे क्या क्रोध प्रकाश कर उच्च स्वर से भद्रलोक जने भाया जने महामना भक्त जगन्नाथ परम भक्त सी कथा कहीं शुण से कौन भक्त से सीना भक्ति करने को आसी भक्तर कथा शुणे
से तो भक्ति करने को आसी ना से भक्ति ना रे हिंदू मानक एकाठी करके पुणी गोटाए धार्मिक कॉलोनी सृष्टि करने उपनिवेश सृष्टि करने आसुच्चंती ये हूँ मूल लक्ष्य तानले से एटी सेठी एटी सेठी एभली कहीं मंदिर करने चाहूँगी एवं आमर सेवक मैंने बुझुना एमाने प्रथमे सेटा को विरोध करा अरे तुम्हें तो हिंदू नुह तुम्हें तुम्हें जन आउ जन्म हो पार ये कौन है कि नागरिकता नेचुरल सिटीजनशिप एंड नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप नेचुरलाइज्ड धर्म हो पारनी जो धर्म रे जन्म हो से धर्म रे ही रहिल तेणु सरकार ये आईन को करंतु जदि आईन जदि काम करिवो नहीं बोली भावछन आउरी कठोर आईन करंतु जो सरकार ट्रम्प को मध्य जवाब दे पारे इकोनॉमी क्षेत्र में से सरकार धर्म क्षेत्र में आगे आसतु उभय डबल इंजिन सरकार आगे आसू एवं से वर्तमान देखु हिंदू मान स्वार्थ रक्षा करने ये जो ख्रिस्टियन षड्यंत्र चली ये ख्रिस्टियन षड्यंत्र को दृढ़ हस्त दमन करने को हम।